बुढ़ा क्या काखा काखा You got this, man. नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपनकर मनोज पुणी स्वागत कर मोर आउ गोटे ब्लॉग रे। तो सांग मैंने मुझे आज आसी आम घर पाक जो से दिन जो ब्लॉग देखी जो बिल को आसती आज भी से बिल को आसी कि आज एपट साइड की आसी एक गाई बंधाई आसवर कारण हूँ गाई बंधाई गाई नवाक आसी गाई नवा समय तो है गाई आम 6:30 6:35 40 एमती जाती आज समय है किंतु समय ना भी आज खराटा 2-3 दिन है प्रबल जोर रे होची। तो आज वर्षाटा एति बेलू आसला जोर वर्षा भी टी फिर फिर पकाला एने छाड़ीगला। तो देखिए तो ना बिलटा आम एन देखा 5टा बेले बिल जमी 6टा संध्या 6:30 एमती है भाया लगुच बिल आमर बिजुली देखिए कि मारुच आज ये आसते समय भी अच्छी 5टा बाची जमा जमा 5टा है। आज गोटे जगह को ये गोटे गड़ियाटा ये पाखे गोटे बड़ गड़ियाटा अच्छी मुझे जाइली पाखापाखि छोट बड़े 7-8 वर्ष तले मो सांग हरिका थे सागर आसती थे से गड़िया को जाइलु आम खोला होता से आपर के से गड़िया को जाइनी तापर गोटे गड़िया आउ भी ये बिलरे भी अच्छी 2-3टा गड़िया माछ धरा होता है। एठी भी गोटा बड़ बर गछटा अच्छे से आगुरी आम पूजा पूजी होता है भी होनी ना मुझे जानी तो बेलबणिया मठ तक से मठ दिहरे आगुरी भोजी भोजी करती तापर जो छोट छुआर जो जन्मदिन हरिका हुए से पूजा पूजी कर लोक खाया दिखती से आगुरी बाट भी नाला एवं भी बाट है तो केमिति से बिल भितर पशिक लोक मैंने खाया जाती ठियाई से बेलबणिया मठटा पाख आग चल से बेलबणिया को पलैया तापर से गड़िया को जा गड़िया देखे तो चल जा चप्पलटा नहीं जा तो बिल बाट भी ना बिल भी हल हो जाए देखिए तुमको इना से जावाक अच्छे आरी भितर पशिक जा पड़ो देखी आ गए मशाणीटा भी ये अच्छी देखिए यहीटा हूँ से बेलबणिया मठ सेटा हूँ से जो बरगछ देखा यहाँ यहाँ मशाणीटा बिलर हल हो जाए चलिए अबाग लगुच पूरा जंगल हो गला पूजा पूजी प्राय बोधे होनी देखिपार तो क्या जंगल भितर तो जीवा डर लगुच देखिए जीवा सांगे सांगे पलि आसी सीटा हूँ मशाणीटा सेठी से जो फार्मटा है देखी यहाँ से फार्म है सेठी एकर बाटे गले आम घर पड़ो यहाँ हूँ बेलबणिया मठ चल से जा देखिए जगटा केमती है खरा बेले आस बहुत पूरा शांति ये आगुरी ठाकुर पूजा होता है देखिए ये तार पाचेरी भाया था ये मंदिर भाया गोटे था देखिए ये हुक्का हो गला ठाकुर अच्छा ये देखो ठाकुर पोती जाइए प्रभु हूँ से जो बेलबणिया मठ कहती देखिए जगटा केमती लगुच पाखापाखि बोधे पूजा पूजी होनी ये बरगछे कि खरा बेले पूरा शांति गाई फाई चराती ये बसती आसी देखिए तो केमती है जगटा यहीना समय हो पाखापाखि 5:10-15 हो गला बोधे हाँ 5:10 एमती लगुच जगह देखो चेक कर जा सेकर जो घर देखा जो घर
ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ସାଆଡ଼ା। ଜାଗାଟା ବି ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ତ ସେଠିକି ବି ଯିବାକୁ ଅଛି ଆମକୁ। ସେଠିକି ଗଲାବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ତଥାପି ସେ ବିଲ ଧିରେ ବାଟ ବି ନାହିଁ, ବିଲ ଧିରେ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେବ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଗାଈ ବି ନେବାର ଅଛି। ତ ଚାଲ ବେଲବଣିଆ ତ ଦେଖିଲେ, ଚାଲ ସେଠି ଗଡ଼ିଆକୁ ବି ଯିବା। ତ ଚାଲ ଯିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ନାଳ ବି ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ଏମିତି ଯା। କହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଡ଼ିଆଟା ଏଉଠୁ ଏତେ ବାଟ। ଗଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ଏଠି ଆଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ବେଲବଣି ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଏଇନା ଯିବା ସେ ଗଡ଼ିଆ ପାଖକୁ, ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ସେଠି। ତ ସେଠି ଆମର ଦୁଇଟା ଚରୁଛନ୍ତି ଗାଈ, ଏଠି 3ଟା 5ଟା। ଚାଲ ଯିବା। ଏଠି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆଟା ଅଛି କ'ଣ? ଆରେ ହଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ଅଛି। ଗଡ଼ିଆଟା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ଗଡ଼ିଆ, ବିଲ ମଝିରେ ବି ଗଡ଼ିଆ। ଏବେ ବନ୍ଧ ଦିଆଯାଇଛି, ବୋଧେ ମାଛ ଧରା ହେଉଥିଲା କି କ'ଣ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ପୁଣି ନୂଆ ଖୋଳା ହେଉଥିଲା ଏବେ, JCB ଏରିଆ ତାଡ଼ୁଥିଲା, ଦେଖାହେଉଥିଲା। ଦେଖିବା ହଁ, ଏ ଗଡ଼ିଆଟା ନୂଆ ଖୋଳା ହେଇଛି ଏବେ। ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏଇ 7-8 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସେ ବର୍ଷାରେ କେତେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ, ଏ ଗଡ଼ିଆଟା ନୂଆ ଖୋଳା ହେଇଛି ଏବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ମୁଁ ଏଇନା କେତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିଲେଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଫାର୍ମ ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ଦୂରରେ। ଦେଖ ଜୁମ୍ କରୁଛି, ଭାଇ ସେଠୁ ଆସିଲେଣି। ଏଠି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଏଇନା ସେ ବେଲବଣିଆ, ଏଇ ସେ ବରଗଛ। ଏବେ ଆସିକି ହେଲେଣି କେଉଁଠି? ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ିଆ କହୁଥିଲି, ସେ ଗଡ଼ିଆଟା ହେଉଛି ଏଇଟା। ପାଖାପାଖି ତ ହେଇଗଲେଣି, ଗଡ଼ିଆକୁ ଯିବା। ଗଡ଼ିଆକୁ ବାଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥିବ ଟିକେ ସଦା ଗୋଟା ତଳେ ପଡ଼ିବନି, ଅଛି ଏଠି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଇଲି ନା, ଏବାଟ ତ ବାଟ ନାହିଁ ଯିବାକୁ। ଏ ବାଟ ତ ଜଙ୍ଗଲ, ଏ ବାଟ ତ ବାଟ ନାହିଁ। ଏଇ ବାଟେ ଯିବା। କେତେ କୋଉଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ଏଠି, ଆସିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆସିଛି ତ ଫେରିକି ଯିବିନି, ଦେଖିବି ଯାହା ବି ହେଲେ ଆଉ। ଯଦି ଛୋଟିଆ ଗଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର। ଗଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଖୋଳା ହେଲା ବେଳେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗଡ଼ିଆ। ଏତେ ଗଡ଼ିଆରେ ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି, ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟା କ'ଣ କି ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ିଆ କଥା କହୁଥିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗଡ଼ିଆ। ପାଖାପାଖି ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆଇଛି ସେଇ ଗଡ଼ିଆକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ବି ପୁରା ଖତରନାକ, ପୁରା ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଏଠି ରହିବା ବେଶ ଭଲ ନୁହେଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ବି ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ, ୟାରି ଭିତରେ ପଶିକି ଆଇଛି। ୟାରି ଭିତରେ ପଶିକି ଆସିଛି। ତ ଚାଲ, ତ ଗଡ଼ିଆ ପାଖରୁ ତ ଆସିଲେ, ଘରକୁ ତ ଯିବା। ଗାଈ ତ ନେଇକି ଯିବା 6:30ରେ। ଏଇନା ହେଇଛି 5:25 ହେଇଛି। 5:25 ହେଇଛି, ଗାଈ 6:30ରେ ଯିବା। ଚାଲ ସେଇଠି ବସିବା, ଗାଈ ପାଖରେ ବସିବା। ତ ମକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମକୁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯେଉଁ ମକୁ ଆଉ ଭାଇ କହିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଜି ବିଲକୁ ଯିବ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ। ଦୌଡ଼ି
ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ଗଡ଼ିଆକୁ ଆସିଲେଣି ଗଡ଼ିଆ ଦେଖିକି ଆଉ କ'ଣ ତ କହିଥିଲି ଆସିବାକୁ ବେଳାବେଳି ଯାଇଥାନ୍ତେ। 5:30 କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବାଇକ୍ କହିକି ତ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଛାତିରେ ଯାଇକି ବାଜିଲା ଶୁଣ ବାଜିଲାଠୁ ହାତରୁ ଖସିଗଲା ସେଇଟା କ'ଣ ମୋ ହବୁ କହିଲା ପାଇଆ କହୁଛି ମୋ ଉପରେ ଚଲା ଚିକୁ ଚଳିଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ହେଇକି ଚିକୁ ତୁମକୁ ପାଇ ଆସିକି ମାରୁଛି। ଇଏ କ'ଣ ତୋ ବଡି ଗାର୍ଡ ଡାକିଲି ତାକୁ ତୋ ପାଖକୁ ବୁଢ଼ା ଚିକୁ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବାଇଆ फाटी जीवु मगु कुकुर को देखिया तो साथ देखिया रेस करछि ना नहीं डाकिल देउ ए दौड़चे आड़े आड़े खाई जीव तते आ मो पाखुआ दौड़ी देखिया आउछि ना नहीं ना त देह कहि गेला ए हाथ गोड़ भांगी जीव बढ़िया लगुच शांति समय है 5:30 जमा तो 5:30 बेल देखिए तो केंद्र अंधार रही आम गाई तो 6:30 बेले जी घंटाए भाया रही बढ़िया पवन हो समस्ते आसना बसू तो 6:30 बेले घर को जीव तो वीडियो आज एंड करदे वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे रोचु नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ।